Daun kay sagat, maninam rabilang babukod buna, baranabila yam ni kiraba upla ba ni kiamara pa inwalbia. Malbilang baraya ban kaya la kabila bay kirasa. Malbilang wina ba manupla baraya kaya sa. Iya man wina autra takyaw ya ba, pat bawit na ilamara kabia. Sa kunayaman lam mamra aulupli ka ba, helba sagbia. Na iwakli man bilang pain kira bukod puna. Lay kira na ni, baramuh kina ni, ay kukay sikay kam ni. Tan kabrim na, manwi na elpuan mon spirit kam holy kira bawal. Yan hindi ranua pias na manmita ay smalkstan kabria. Manyas mabasindaon param taks yang nanira, bilang bakko yang nanira param taks. Tingki may kisni, bilang badukira. Tingki may kisni, lamtuan kalaka badukira. Jesus Christ ni nara. Amen. Yan kli daon bila pain kirala marawla sa balika lawan na nanira, Sapta 75, Borska wanwina 1 taurawabia. Kaysa isi kay kaya Borska wanwina Borska 5 bakat. Tingki may wibangwis na, 1 gat ka, tingki may wibangwis na. Maninam rama kabi bangwis na, aywan ni bangwis na, direh ka na ni daw krambam na. Dawan bawisa, anirayang bak may sakibrim na yuwara, lawap ni tan kakat lam kaba daw kamni. Ani yuwara, tas baba nigbisa, upla na ni tas bara iwi iba sut ay kuki, iyang buisika baha play ka na ni ba, alkibris na ba. Tanis kirani, bara watawi dadaw ka na nira wisni. Manani mamyo ni tara pulpara. Manani karni kambris mawisi karna ay sapara. Ay sayas maba bara uplaras saura ay sapara. Yaw nara kay kisagad bala dadaw krasa, wihta tara ba ko witin laba daw kisa. Bara nahalawan na natakri kisa, tingki may wibang wisni, tingki may wibang wisni. Dawan gat, like sa, ayuplika na niba, tingki laka wal dira na niba, takrik biya, bara tingki laka wal dantak biya. Yaw nupla ba, tingki laka ba uya lana piyasa, siripiwi na lansip takrasway munsi, yawan tingki kira kaya ba? Kuna Bible ba wan smal kisa, yawan ba tingki kira kabya dawan wal? Tingki laka dawan ra yaba, dawan ra kulki batan kasa baramayon ra kumyabis ma, baramayon ra kumyabis sa tan kasa. Uplailal naywa tingki laka lana piyasa. Manaywa ay sa kumyapti kumayolis ba, manlupiam ra smal kis makitingki laka lantak biya, gatra tingki wiya, upla kumihta dia kumyabya kakatingki wiya laka ba smal kis maki? Yawan almuk na nila na piyasa kakatingki laka ba? Nahki muni tuktan basip lantak biyaki yawan wina yawan sampla pa inyabras kaka. Para naratakri kisa tingki lakawal. Para bako sinusa dawan ramaka biwali barawisa mandireh ka ni daw kramba. Dawan bawisa. Anirayang bak may sakibrim na yuwara. Lawap ni tan kakat lam kabadaw kamni. La wap ni tan kakat lam kabadaw kamni. Natas bara lawap ni kaddaw kaya la kabaaputakan. Lawarabaman barasa. Upla patkas rapat kira daw kisa bara upla pat kirara patkas daw kisa. Naiwa ba lawap ni kaddaw kaya batiwan lalahawal ba man naiwa ba lawap lika na ni layar na ni bawarta kisa. Manumpilas masakuna lam ka ba rate kam may biyawans makakalalhay ba from time rate kam babara sa kuna Williaman barsa naiwa yuara lawit ka na ni lakat dira ba daw kisa. Nanalawit ka kumansan sa rayolis mo ba? Manlawit ka kumbaku lakat dira ba daw ka munumatem wahilam sin manas o intakisma. Lalakira kumreit ka tikumatem lalakir ka manramay ka lukisa sauramay mo na lukisa. Barabamita lakat dira daw kaya ba lakat upla lakat ay si rate kaya ba yaba bahabayisi apyasa tan kirasa. Naiwa lawit kailal pruan, lakat dira daw krasi. Lakat upla laka ba daw krasi lawit tailal pataray tira ay makansa. Man naiwa ay walis mabalay kira kumuikikum. Upla taybi muni rate kambri para. Manlaluram sa kaka o mandukya mapya sa kaka, will mandukya ba ako ay si la upli kara ay bapi,
wentak para kandawan kumhebin rabara sa rate pali lakad diraba daw kisa. Witin sika lakat diraba daw kisa. Baratas baba sinja ka ayawaya sipsa kan witin paskan bamna. Tas ba play ka basin gat witin paskan witin bapan. Tas ba paskikan temupla banir kan. Wait na banir kan mayrin banir kan. Barawiya ya tas ba nagat paskras. Barawiya ya tas ba na ka dawan paskras papaskri ka kumapu. Upla manas bako ay si sanaywa, kuna ay bilar ulbansa, witin bapan play ka ba? Nadrama ka biyo lang kakumdaw kay basika, gatas ba play ka ba pikan teman anira ka pram dia pura bapan ki. School bila wisa sometime, wisa kuswatara ni pura bapan kumkumbil sa elefante tara ni pura bapan, kuna banan ni elefante ka ba, nakikan swapras ba, nakikan banan kusui ka ba swapras ba. Dawan ay bilar wisa, witin ay bila karni ka ni alkibri sa suin kahuras. Tanis kira ni ba, watawi dadaw ka na ni ba wisa, manani mamyo na isa para, tara pul para, man kau karni kambris mawisi, karna isa para, di isa mabawats kam tax, watawi dadaw ka na ni tanis kira ni ba, like sa kolhuwaya, lalabri ba mita, sibba mita, karni kabrisa, ayu plikaratay bisa, ucindiyawan bailek kadaw kisa, marabamihta, kualuyay si sa tara sa luki sa witin ba man sa idarawalsa. Manayo mo hiki kumbars makilay kira kumbars maki man ba man smadam rawalis malukis ma? Upla ni wala ba dera piesa? Ay si ba sindera piesa? Manay sarambala, manay sarambakat lasa? Uplikam na ni wala ba dera pia? Manus makidawan gat ay wahila kay kiba. Yasip sa luki na ni uplika para gat ay wahila kay kisa. Gat yam ni kay kras. Kuna bawi kira ni wal gat ay prana daw kisa. Gatay prana daw kisa, sipapya sa luki na ni bawal. Umpiran ni say darawali bawal. Sa kunatara sa luki ba, kwakwal rabab, tara papulra na ni ba, dawan mita mayara batah kisa. Uplawalal ha brisuya time. Trukpain kong brisuya time. Motopain kong brisuya time. Utlapain na ni mako ya time. Tas batara brisa time. Bip ay lal brisa time. Lalay lal bangkra brisa time. Tara papulra takisa. Kung naman biluma yang rasong bris na tara polea, yang school tara dimri, maybe man bilawima, man cool titulo ka, wal yung pa walwal kad brisma, man brisma ba upla wala po ba mita, man kautaras malup para, upla tam kiasim satsa, baradawan gadli sa mantaras mapulpara, bako sindi isa isma ba, man wats kam takya isas, nayway juara upla manis, tara sa luki na niba, o hindi ay sa iba ay nakraipi brih pataysan. Ayaw plikumpir ka sa kisa, sipapi ka sa kisa, dia wisa, ay kupyala ka. Sa kunamuy kinani, laikra na ni, jo kung bako man kupyam ra, balbisa ka bako daw para. Dawan sibin kara ius. Jas dawan spirit ka batam bribia. Kan witin lika uplamawan ka kulkila daw kras. Witin lika latan kakat. Laba daw kisa. Lawih tatara kumbar sa hebenra. Nina ba Jesus Christ? Witin lika lawit kasa. Wih tatara. Tasbais ka wit ka. Barawitin tasbais ka laka daw kisay kopya laka bakat. Muh kinanilay kinani. Mebinayo man rate ka maaputakan. Man rate kam tiwan. Umpiras man naray sa ramrate kam maikras. Sa kunatiwan look para. God la daw betem. Juwa kumbribal biyabahan na ni ba. La mawan ra. Barawitin latan kakat dira na niba daw kan kabya. Bors ka 6 na bors ka 10 bakat yan ay sikay kuya bara na ko isa. Kan la daw kan kabasika lalmawina munawina sinbalras. Bako sinuwaw pa sa tani wina sinbalras. Upliuras please ka wina sinbalras. Sa kunagat si kalada daw kraba. Tila nira batah kisa barawala na nila likabu kisa. Dawan ay lawan katara kapkaba ay mihtera brisa. Wine mix munan piawi ba. Baha wine ka ba tas bara lake biya bara. Watawi dadaw ka na iba sut tas bara ba iwi ba. Bahalaya tahawi ba sut pali dibiya. Yang sika Jacob gat ka ba dara ay si ban kamni. Bago sinuwitin ra lawan na aywan ni mayo ni kamni. Kan witin mita sika watawi kira naniba, witin baman sa bako luki naniba,
sutsaw kitigbiya, bara uplapain na ni kaukarnika yabiya. Yaw nara kay kisa, dawan God ba lakad jira daw kiba, kumkumra batah kisa, kumkumra bu kisa. Ya rate ka briba, rate ka yabisa, ya rate ka apo ba, rate ka yabras. Bara bako sin manas la bu kisa, manas la batah kansa. Nayamun muhki kumlay kira kumayols maba, man ba dawan mita may bukan sa, apya man ba dawan mita may batah kansa, apya man ba may batah kayo plika sa, apya man ba may bukay uplika sa. Man witin mawan rabawi kiras makaka may bukay uplika kama, witin mawan rakwakwal ras makaka, man ba man smaluki damrawalis masakaka, dawan ba tarde o temprano may batah kaya kabya. Balik witin na isan, dawan wait na ilal batahkan, king tara na ni manas, kuahluikan, sipsalukikan, witin ba man salukikan, dawan mitamunan tuipin, dawan mitamunan lalsauratakan, dawan mita kaniwan, dawan mitamunan pelapan, muikin na nilay ka na ni, dawan gatuan bupla sutuina, bila kaigba, yawan upla babawi kira kabiyawansa, sa kunapat ka kumnasika, yawan babawi kira kaya kawan daw kras, panamunaya la kakauyawan babrisa, diawan mun ka panamunaya saura mun ka panasaura munaya, wilbaku kaulukan kabrisa. Uya bawi kira la kabayawan raapu. Manay walis mabaman ba bawi kira spirit kabris maki? Jesus barakay ksi, wantawan Jesus ba tas bais ka king ka, tas bais ka wit ka kan ko na, utin bawi kira kan ba? Utin bawi kira ba kuwala apu? Napaka nani, evangelistas na ni banansan sa rabalis maba, daon mitatara paliyus may mun biasin man, tray mun bawi kira kaya witin nakrara, kan tara ba witin baman sa, para na ba witin baman sa, daon ay lawan kakap katara ba, ay mi tarabrisa, barabahamita, barabang kibrisa wain, ay kopya baywan wain ka ba, barayaka di ay sa iwahila na nila. Man babanus maki, wandawan Jesus Christ, ay napakanjan ramarikan, gatlawan kataraw laba para marikan katayara. Sapta Putin rabalram temwan marik isa, bara sapta 16 rabalram temwan marik isa, dawan ay kap kaimin tarabrisa. Bara witintas baralaykan kabya, antikris bapyo raking ay makikabya, natas barabaragat ay lawan kakap kaba, antikris pura ralaykan kabya, baratas bais ka na, dawan lawan ka bara kabya. Kung makabi walan ka kumbas ka, di mo ni gat ay lawan katas ba pura rabriyaw laki. Kantas ba na ubas sa urasa. Dawan ay kay kan kartas ba na isawan palisa. Barablisto sa dawan gat, clean daw kaya sa tas ba na. Tas ba na dawan nakrara, tas kisa. Upla ba, silpay do kiraban lukisa, kwakwal rasa. Dawan ra kulkras, lakan ni barespik munras. Dawan sa skara kulkras takan may upla na ni. Silpay business karabaman. Silpay nat karabaman. Salpaiwan kanat karabaman. Naharawan mari kisa, dawan gat, lai si daw bialatan kabakat. Witin sika tas bais ka wit ka, tas bara wihtan ni barbasin witin mita klala yabisa. Kan witin baman sika, watawi kira ni klala yabi ba, bara witin man saluki uplikara witin mita batah kisa. Manayway walis mabamuhki kum laikra kum wama kum tiara kum man smaluks maki, uplikam na ni wal badira pia. Ay si barayt ka sinapusa, upla rayt ka bayawi na balan, upla rayt ka yabaya ba dawan gatwi na balan, man smadamrawalis mo plika ba rayt kam ba sindaon winabalan, barupli ka wala pa sinay rayt ka briba dawan winabalan, kung naman kau lalabris man naraman kau rayt kam bris malikapia, man kau sips masinapia, dawan gat, bilaw supla sudbay rayt ka brisa, mayrin kabya, wait na kabya, tukta kabya, almuk kabya, one rate kaba, dawan gat, Jacob gat kawinabama na ula. Sapta 76. Bors kawan wina bors ka 12 bakat yon kay kibalbya, gad ba pura lalurasa. Wihta sa gad ba kunanan ra pura lalurasa. Gad didu kira pura luan. Didu kira bah kira gad pura luan. Pura luan laka ba gad dukia. Manus makibahaba, baraya, Jesus waliwi na niba, simpura luan kabya, saur kara pura luan, pura luan, tas bara pura luan, sitan ra pura luan,
Wandawan Jesus Christ saur kara pura luan. Tas bara pura luan ay sawan ka na ni pur kara witin mita paskan saukan ko na paskan witin si kapura lalura pa. Borska na borska fay pranako isa. Dawan ba Judara kakairasa. Witin ay nina ba kulkan katara brisa Israel luhpya na nida. Witin ay tempel ka ba sayunil ka pura rasa Jerusalem ra. Bahara war ay klabaya dukya na ni ba, krikiapod daw kata, kan kahabay ka dukya na ni sot tris babara, pantamang ka ni sin. Man pram na kirasma, man gat, unta na ni ban kaira pawi bara bawal, man kautarasma. Kupyam karni ka ni ba sa kilulkram, kau karna ni ba derasip daw ki bangras, kanwiti na ni ba sut mah kayapi banghuan. Dawan ba Judara kakairasa. Juda ba si ka Israel, Jacob. Juda ba si ka Jacob luhpya wait na walwal kakan balea wal baikan ba. Baranara, Juda ni natakiyawla. Juda ni natakiyawla. Juda ba, Israel kiam kan tilra kiam ka kumrespektara palibrikan. David ba Juda winabalan. Bara salaman ba bara Roboam pasin Juda kiam ka winabalan. Saul bara David bara salaman kat-time kara ba Israel ba king kuman berikan. Sakuna salaman luhpya wait na Roboam time kara. Israel mo kan ni ba Roboam prabal na kwaisan. King Roboam, yan ni manlam ka ba respect mo namni kulkan kamay kam ni papi kamera kulikikat na babako. Sakuna yang nani manradera kumbam kabaya aul na. Papi kam lakal ni berikat na babako man yang nani pulira labri ka para. Wila kaulam ka ba draft swap ni Daus. Papikam ba saurawan mo ni kanin posto tarawan dagbikan ba wila alas man mita. Bara Roboam babahas tur ka ba brintime ay iway kara almuk na ni barkan bal kupya plikan tem almuk na ni bilawin wiltawan mga kabiba kupya laka Daus. Sa kuna Roboam kliwitin wal pawan wahami ka ni kupya plikan tem wahamanan bilawin. Mantawan mga kabiba kupya laka daw para. Wis papikisala manimitan tuswal mayupikan ka kayang likayan wal mayupais nawis. Yang lika kauklal kam batara ka biwis bara. Yang lika klal kam bakautara daw kam nawis bara sinki imposto kam bakawailal mam kabam nawis. Israel mo kay bakles latakante makabiwalan Roboam badyalukan kasakan sa pa. Ba Roboam bilawin yang lika papiki ba ako kam napya. Papikila ka ba kaura swap ni kan yang lay ka na kaukar na kabya. Roboam pelukan ba witin ay bilawal biya ba wisuya bara. Roboam konseho lulkan wan ba konseho ka lulkan ta kawal Israel king kala ka ba baywi takwan. Yabrata ni rabay king ka selbrin. Sauta ni Juda set ka ba ay king ka selbrin. Sauta ni rabay Juda daknika ni babarkan bara. Juda kiam katila bawina. King David luhpya ba salaman bara salaman luhpya ba Roboam bara Roboam time kawina Juda tila bara king na ni ba balan David kiam kawina paman sa kuna yabra tani king ka ni balika kiam ka ni satwina king laka bara iwikan bara Juda dukira nara isi sagat Juda ra kakairasa nanriyawan sinsip sa makabiwalaya God ba man ra may kakairasa ki man God ra kakairas maki. Ani praise man God ra kakairas ma. Ani praise God man ra may kakairasa. God man ra tihu pali may kakairasa ko na man God ra kakairas maki. Dira ko painwala po sa wandawan Jesus ra kakaira kaya ba? Dira wala ko painapo sa. Dawan ba prana kirasa? Tas bara dira ilal prana barsa. Tang nina ni ba prana sa. Tuktan na ni ba prana sa. Daywan pain kira ni barsa prana way na karakay kisa. Dus pain kira ni barsa prana kay kisa. Wait na butla pain na ni makan barsa prana kay kisa. Sa kuna Jesus wal sip prakras. Jesus kau prana. Jesus kau yamni. Jesus kau holy kira. Witin binawala apo sa witin baman prana kira sa. Borska 6 wina borska 12 bakat nako isa. Warwakin bara aras na nisin yan ayawi bangrasa man Jacob gatka witin na saura munis mabara man raup lasut sibrisa ya sipsa
man mamuan rabui kaya, man kupiam sa kismabara, kabri kapura rabawina, man lam kanani, kaya mari kisma, tas baba sibrin daw kisa, bara sap takisa. Man gat, man la daw kaya buwis mabara, natas baya iskara, tay bibriba, upli kanani tawan ay sisma. Bara upla kupya baywan kanani ba man mayon ra lakisma, witinani ay wahila pali naniba, sintraun ka takisa. Bamna man nani, dawan gatra pramis dauks, sa kuna ay sisma bakat dauks, manani siya yabaya ay tanisma, bara kudbi bribang wisma ba, presan kanani ba brisal yas, witin buisi katas bawit kanani raya kasaki ba, ba kumikatas ba ais ka king nanibasin sibrin yabisa. Dawan gad ba sibrin kirasa, uplasut witin ra sibrisa, kuna dia mo ni uplasut gad ra sibrisa, dia sat ka sibrin kabrisa, uplamanas gad do kira saura luki kay kisa, uplamanas sibrisa gad ra kanidya lukisa, uplamanas sibrisa gad ra kan klala yabya lukisa, sa kunayawan gatra sibre basika respect mo na yasa. Laka na niba kul kaya. Ay laka mangkan na niba hebindra baratas bara. Jawan baba kul kaya sa. Baba kul kisma taim. Dawan na latuan kay kisma batan kasa. Baba kul kisma taim. Manwitin na sibrin kabris mabatan kasa. Nesan sup gatra sibrisa. Kanesan sup gat kasa. Uplay lalnay wa gatra sibrin kapo. Manay wawah kumayolisma mo, tiara kumayolisma ba? Man katra sibrin kabrisma ki. Dia mo ni sibrin kabrisma. Maig biya dukira sibrisma? Kalala maig biya pedu kira sibrisma? Dawan sibrin kabadia sa. Since lako kataya bilawisa, gatra sibrin kabrebali ka saur ka unirbita ko ayasa, saur ka siap la payasa. Manwah kum tiara kum katra sibrin kabrisma kaka, saur ka unaklaya rataus. Manwihta kum dawan sibrin kabrisma kaka, saur kawin na klaya rataus. Baraman bawal marikis matawan kamra sirin kabrisma ba. Man gat, man ladaw kay buwis mabara, natas bayais ka ba tay bibri naniuplikarat, tawan na isisma. Dawan bayana ni sak katawan na isisa. Bana ni umpira na ni, tay banla karaiwi na ni ba, right kaya bisa, tawan na isisa. Naywa, laikra kum muhki kum aywalisma, man batay ban lakara iwisma. Almukam na niba warkar na may din kisamam na sipar. Almukam na niba turi takaskas may wisa. Man ba uplapyakan bako daywan bako may monisa. Sakuna, hibingat katara kiraba. Lam kadog biya tamwan ay sabiya, may suy biya piyayakan. Naywadawan uplika manas, uplamita saura monisa. Dawan uplika manas, sarka paskisa, upla saura kan baku, reit kayabras. Kuna yuwa kumi gad bribalbia, upla laka daukan kabya, dia daukan pres kabakat. Manaywa muhki kum laikra kum ayolisma ba, manupli kamrat, taiban pat kabrisma ya ba, implikisma ya ba, negosyo kam bakku, warkam tara daw biya makabisma kuna mana sipar dauksma ya ba, babatayban laka tiyasa. Dawan hibingat katara kiraba, la daw kaya piwa bribalbia, marupla ba ni rawitin laka daw kan kabiya klala yabya dia daw kan pres kabakat laka daw ki. Mandawan ra pramis takis mabara pramis kam bakat daws. Uplaylal dawan ra pramis takan. Pramisaylal takan. Kung ay pramis ka ba witiwan ay pramis ka ba krikan. Lalapo ka pramtim work dawan ra maka pram work may biya. Baraman ofren di kam na ni present kam ni dawan ra yaba is mawiram. Baraman ra work pain kumbil katakan baraman work takisma. Kung na pramis kam kataba amyalaptiwan. Mansikmis pali grabe pali prawi ka para hospital krikri kara o ansan sara. Baraman batem pramis kum takramdawan rawiramdawan manawi na aybuk makaka, manawi na suwakya isak makaka yang manduk yam daw kisiprom nawiram. Kung na yung pramis kam amyatiwan. Pramis kam ba since kam winawi takwan. Dawan raya kira kumra pramis. Pramis takat maba. Bamitawan pramis takis mataim.
Tray palimuns premis kam bakri kras kira daw kaya witin si katas bais kawit ka raya kasaki ba. Dawan wait na ilal raya kasakan. Kan saura kan bamita. Tas barawih tatara na ilal buwan. Wait na hita kira saura munan. Wait na hita kira ikan. Nat ka na ni ilal ra ikan. Kintara manas tas barabalan. Sa kunadawan mihta sika raya kasakan ba. Utin ma paraya bubiya, ya diyay sabiya, bako daw paraya mitawibya ki. God, ay laka na ni babapan, ay laka ni ba swin yawan na ni wandukya. Barayawan sinwitin ra, respik ya bayasa, bila wala yasa, maparababura kaya piyasa, kanwitin likay ko piyalaka dira na ni ba, daw kisa. Sapta semtisim, Bors ka onwin na yawan 1 tawrawabya, kaubara kay kan kabya, bors ka 20 bakat, gat daw kan kananiba, dukira luki kay kan kananiba. Gat dira na ilal daw kan sa Israel pain ka dukira. Bara Israel nesan ka ba, bleto say kopya kraw kaya kan gat witin na ni dukira dia daw kan ba. Nanrayawan wan dukira, dawan Jesus Christ ay chats ka dukira dia daw kan ki. Witin bilawan win mananinahan na dauks matayim yang rakupyam kraw kibas. Barananara kaysa borska wanwin na borska 5 bakat kay biya baranako isa. Gatra bili baikra karna saki winisni. Witin na iwal biya dukyera. Ani piwara yang saris na bara dawan ra plikis ni. Barasin kimihti na niba takas kras buki puri sunis na. Tim yara kanyang sol kiba sip maysa nihkira sakras sabam na. Gatra kupi kraw kisna, bara inis ni, bahaluki kay kisna bara lukan kiba mayara takisa. Mandawan, ay suiram sip yapras, since kilaptiwan namita, sturi sin sipay saras na, mani na ni luwan yuwa na nira, lukis ni. Yaw nara kay kisa, Gatra bili baikra karna saki winisni. Witinay walbedukera. Jua kum barsa wan bila baikra batara daw kaya jua kum. Dawan wan walbedukera. Dawan ba upla sok takay bila baikra sakras makabi balika walras tan kapya. Anay bila ba sakras unna ba manayawikan dawan walan. Kung nanasal mo kabilawisa yang bilibay kratara sa aki winisni ay wal madukiara. Upla manas ay bilabay kratara sa aki dawan rawini sa upla na niwala ilamar na diba yamaratin siyong muna edukiara. Witin ratya kay kikabe edukiara. Witin ay pura suniba dawan ra. Man puram sunis matem laikra kumuhkikum. Dia lukra brih puram sunis mayaba. Man pain luki kaiks. Upla may wal bedukira. Upla may kaik bedukira. Apiagat nit kabris mamita man sunisma, dawan rama kabisma. Gatra kupi kraw kisna, bara inis na luki kay kisna bara, lukan kiba, mayar takisa. Gatra luku na kupi kraw kuna bara, lukan kiba sup ni taksa. Sol kiba may sa ni krapo. Latuan baman. Dawan manay suiram yang sipya pras. Jiwa kumbar sa wan yapan kaba plapi ban lapti usa. Dawan presensi ka bar sa taim yawan wan raya karabanan saat kadukya ni batakisa. Witin wan lamara sa taim. Witin yawan wal sa taim. Wan wahila ba plapisa. Barawan makaban kabagat kiamara. Dimisa. Bors ka 6 na, bors ka 10 bakat na kulbansa. Kupi krawi sa timyara aywani katnaba. Kupira lukis na bara makabiwalis ni. Dawan ba ban piwa bani ay kupya sauki kabiyasaki. Ay kupya yam ni kalaka bani kli yam ni wan kay biapyaki. Diaman lamtuan kalaka ba sup apu takan ki. Man premis kam ban kayra ba sut luwi wan saki. God ba ay kupya yam ni kalaka ba ayaw yatikan saki. Ban luwan ba mita ay kupya suap ni wan kras briraski. Kaupalis salis na balsika lay pura iwi yaba yang nani ay kuki patitara pain katababaku apiyasa. Nara salmis tabay sisa ay sar katakiba rasong kaba. Mani nani luwan time kara mannak kat mabakupi krawisa.
dawan nara sinstakan talyasa, dawan sinstakaras, laton kalakaw bansa simbako, lukan kayam ni bapain bansa, sa kunayawan wansaur kabamita dawan dira kumkumpraki Suisa. Dira kumkum sinsmunayakan bamunras simbako Suisa. Kan upla wansaur kabamita bara wisa. Dawan gat sinstakras. Latuan kalakababan kaira bansa, dia babako. Sa kunayawan wansaur kabataka, gad batsinstakan bako sa, paskata babako piyasa. Witin sinstakras latuan kalaka, umpira kay kan lakabriba, kupia pain ka batsinstakaras. Sa kuna samtem yawan ba, wan gat ka batsinstakan bako wan darawalisa. Dawanani rasma, need bris na time. Man promise kam kataba, sut luki, wan kopya krawisa, ani rasma dawan ki. Diam ni pat ki na ni bunay sakras, diam ni inan ki ba man walras, diam ni dawan ki balil pa imunras, kausaris na basika, lay pura raiwi yaba, yang naniyay kuki pati tarapain kataba bakwa piyesa. Lay pura raiwi kataba, nanara sinstakan. Kuna dawan gat lukan kapain kinaba dia mo niyaban sinstakan, diru kamita jaban sinstakan. Wan saur kamita. Wan saur kabamita munan daw na ilukan kabadera kumkum sinsmonan. Mansaura daukis mabaraban na umaba, luk paraban wama. Blestu sa manpura mrabalaya sa klalaba, kupiam laks. Yam ni badauks. Barawitin sin manra yam ni may kegbiya. Kuno playlal naiwa, dawan ra balan daukras. Sari sin takrasay kupia lukras, ay raya kabadukera. Dawan witin walpain katabaw yatiwan. Manmuy kikom naiwa ninam rawaram ba, dawan waliw ka prabtem nakipain kan ba kupiam krawras. Di man ta kupiam krawi ka kaman klitaw witin ra balras. Baraban saura daw ki kaya ba. Watli ka na. Diam ni klitaw balras ki witin ra. Witin ra tawi bal. Witin ra tawi bal bara witin mita may marigbiya dia daw kayas maba. Borska lemwi na borska 15 bakat na ko isa. Yang kupi kraw kam ni dawan mita piwa luan ra dira ay kakira ni daw kan kataba. Witin dia sut daw kataba kupi kraw ki kam na. Man gat man baholisma, daw kan kam na sutra. Bam naggat wala kautara manwal bakwapusa. Man gadirah kakira daw kisma bam na. Bam na man karni kam ba nesan sutra yaram kaikan. Man karni kam ni upli kam na ni at kisakram. Jacob bara Joseph luhpia na ni rasin. Yang kupi kraw kam ni dawan mita piwaluan ra direh ka na ni mandaw kan ba. Wan kupya kraw kaya bapainsa. Wan dawan Jesus bilawin manani na bread kanawinan bara nakap kawina. Pisma bara disma tem yang dukira kupyam kraw kibas. Uplamana siwi badira na ni luki kay kisa. Sakuna dawan dukira luki sa likapya. Uplabako luki kay kisa. Dawan kumbara ba? Sibrin karaiwaya ba? Yabal kananira wapaya ba? Dukira kapya. Witin dia sut daukan ba, kupi kraw kam ni. Awan dira ilal daukan. Jesus wan dawan dira tara ni daukan. Diam ni sipuan kupya krawras. Diam ni siputin ay sibayawan walras. Man God, man baholisma, daukan kam na ni sutra. Wan dawan kabagat sa bara ulisa. Apasilpita ayul ban karawin. Manini uli kirabas kanyang na uli kiras na bamna. Dawan God ba uli kira sa dera sutra. Kuna yawan ba saura kira sa dera sutra. Yawan uplayam ni kumtakaya kaka remedyo ka kumi baman ba Jesus Christ. Yawan Jesus ra ulatain wan saur ka taski ka ba witin yawan winasaki sa barupla raya upla pain kum wan daw kisa. Paswan daw kan kasaura ni kan ba. Waniwan kanat kasaura kan ba. Yawan mah kaswin. Nanrama kabiwalan kanisika. Mandaw kan kam saura ni berikat mabaswidam ki. Kupiam krawi sa kidawan manduk yamra dira daukan ba? Kapo dia daukan dawan manduk yamra,
Di daw kan dawan jawan dukera. Gatas beralatuan kaikan. Ay lopya kumiberikan bayan. Barayaya witin da kasak lubya batanis tibi pesa kuna raya ban kala kababribya. Gata ilupya datas berablikras kanupla ra pata din kaya. Sa kuna suki sa kaya. Kunupla ba timura kaulaton kaikan bara ignira mis bara kaikan. Bara ignila mara balras kana idaw kan kabasaura bamansa. Gadira tara daw kan yawan dukera. Lapta pas kan yawan dukera. Slima pas kan yawan dukera. Kati pas kan yawan dukera. Paasak jaban krawan yawan dukera. Daywan ni pas kan yawan dukera. Dira ilal pas kiwan kan. Bara prura wina sindag biwan sakan laton wan kaikan bamita. Bors ka 16 wina bors ka 20 bakat nako isa. Mangat, kabo ba may kaikan bara sibrintakan. Bara likaw tihu basin tatatuan. Kasbri ka ba wina yabram liya ahubiya. Bara kasbri ka pura alwani barakan. Imulasin lipikan plisutra. Pasabuan katara tilara alwani kam bin kawali kata. Imyulikam lipiba tasbais ka ingwi kata. Bara tasbais ka nigbikan mankabu ba yabal daw kram. Liyailal na ni bak wapiluram. Sa kunaupla kumisin man minam tayban ka ba kay kraskan. Uplikam na ni ba tabriram manship kam dakni ka babaku. Nampakan Moses erang ba walba mita. Nara isa lupya na ni dawan gat mihta tabrin ba elmunan ba. Wartara na ni daw kan bisa lupya nan dukiara. Nara ay sisay ko piya krauki. Bahara isa lupya leader ka na ni walbara sa nina Moses bara irang wal. Moses irang wal baibo hindi kan. Dawan gat mita kabo ba yaban lawan. Barasin ki alwani bin kan ni takan nimyula bin kan ni takan gad baliwan time sinay il kara il basin tatatuan. Isa lupya na ni bakay kantim sibri mita pura luan. Bara plapi banghuan. Bara Moses sabi Moses gatrawis yang nanisiputin wala isa dukyapes na pruwi mahom na. Bara mana isa siyang nandukira. Bara gat watli kara man yang nanraya isas. Isa lupya ni Moses ra taura wan tapyawin kan. Kulkay piwin kan erangra. Sa kunagat mari kan nahaupli kan nanira. Moses rawitin mitabak sakan ba, Israel rawitin mitabak sakan ba, barawitin bal isa lupya taura wapan ba. Upla komisin kay kraskan gatwitin ay taura wya ba. Kuna gatwitin ay taura wan. Na uplaylal tan kabriras gat raya kira witin ni ay taura awya ba. Muhki laikra. Tawan man mitil kamra barba kay ksmaki. Tamuan ay siba, kay namraba, lamamraba. Man kay kismaki. Upla manis tan kalupyan uriyasin briras. Kabo ba yapal daukra mandawan. Muhki nanila ikranen san sarelis ba. Manjabal kam na di ba perawan kan. Ani ko ayasin sipa piya kapram. Isa lupya ni kau pau ni da balantime. Ni nara king fero ay sulta do kakira bar isa lupya taura kabu barakan. Isa lupya ba kabun kat baluisa. Moses dia mata isa kram ki ichi puina. Ichi pra reiti barakan bara pruri ka kakau pain kan na. Upliuras please kara pruiti una patukiara saris na. Bara Moses bilawin mananitakas. Kaiks gat mananduk mara ay klabiya banaywa. Sabbas manani. Gat naupli ka na ni tauray mangkiwapan. Gatsi ka spirit. Spirit ruplasip kay kras, kang bras. Witin li ka spirit, kuna barasa. Minawapan ka ni kay kras, kuna barasa. Uplamanis naywa, God bay na ka ni kay kikasaklu kayawansa. Jesus ray na ka ni kay kikasaklu kayawansa. Anmanas bilawi sa Jesus bagatap yawisa. Kuna Jesus ikagat, upla takiwan tilera baliwan kun upla manas kaikras. Bay kupla kumbay ka wait na kumbay ka Yosef lupya kamiri lupya. Bako isa manas bila. Jesus ikagat. Jan bakul banay wo katayulban kara. Jesus ikagat. Apasil palwin, Jesus ikagat.
Kung plamanas, Jesus wail kamanas, ay sisa Jesus ba gatapia. Jesus ay pueblo katilara iwisa. Barawitin ay pueblo katabrisa. Gat Israel tabrin. Trabilailal brin Israel. Plun nit kalkan, plun jaban. Kuala nit kalkan, kual kasinal muktakraskan. Ing nit kabrikan, ing ni jaban. Laptamikan distayaban. Liapukan walpa kumwina liyaban takan. Barupla na bababa din. Wail katara ni mana sisal maparabuan. Isal basaw kitikaya, ikitikaya. Sa kunagat balan Israel tawa na isan. Bahagat ka ba, yawan-wan gat ka sa. Kaboy jabal daw kan gat ka ba, yawan-wan gat ka sa. Bibinaywa man, ay walis ma ba, jabal kam na niba parawan sa. Nina maratawram saura kay namra kay kram saura. Klamira kay kram sin jabal apo. Dera kumay wans ni. Jabal ba Jesus? Dawan Jesus bilawin yang si kay jabal kasakatan karaya kabasing. Upla apo sa isarawaya yang bakman waya sipsa. Muy kinanilay ka na ni. Manay ay mawakram sa kaka. Manay wa jabal apo ba ako kay kisma kaka. Story kumay wans ni. Jesus si kay jabal. Jesus Christ brisma kaka, jabal ba brisma. Jesus Christ brisma kaka, jabal kambakay na mraparam sa. Bam na Jesus sika, ayuplikan tabrin ba. Moses, irang wal tabrin. Moses ba, irang ba wait na tiyakan. Uplat tiyakan yawan bako. Sa kunagat mitabak sakan kan, ay nesan ka ayupli ka Israel, tabriya. Moses ba wait na kan swap ni kirakan. Moses ba ikan time karasika King Pharaoh mitatuktan lupya ba alki. Bibi ba wait na tiya kakalki muni. Awal ralulkan lidi kwapi pruikan barakara sa nibalpikan. Kung na Moses ka na sirpil piya kan yapti kami talki. Away adukya kumramangki swinawi wan nilo awal kabak. King lupya may rinais taba iwan tem kay kan kanas talpya kumawi awla ba. Baralki bukod ban bibi pain kira kumbar kan ibro na nilupya. Basi ka Moses ni namakan kan liwi na sakan bamita. Na Moses ka na apya sika. Na Moses ka na pya kiupla ni mitawan tapya wisataba kul kaya pya wisataba. Ay takya bamita kul kaya pyawin. Jesus ay tas baya palirapalan. Sa kunatas publika mitawitin na brindaw kraskan. Wan tapyawin. Kaya pyawin. Tawan upli ka na ni bara makabiyolan pailat nita. Mana ni king kam na waldia daw kam na kwintim. Tisa lupi ka sulpilawin. Yan ni king kum man bris na basi ka Cesar. Witin lika dos pinis nirasas. Moses suplaman na sirit sa sarmonan. Erong ruplaman na sirit sa sarmonan. Sa kunagat na hawait ni ka ni walkan. Jesus wandawan basin ay sagat walkan. Bragat marikan. Witin ayupli ka na ni lamaraba. Uplailal na iwa. Dawan upli ka na nirabah kikul kisa. Kung nahawait ni ka na ni sin, bapat ka brin, gat witin ni taurawan. Main kakaikan. Manay upla kum kraywalis mabaman gat upli ka kum lamam rabris mabah kikul kismaki. May upli ka ba man marit kam sa mayam wait na, ay sikam. Naiwa luk pa ni mitay isra kulkrastakan. Naiwa mayam ermitas na ay marit kaway nila kulkrastakan. Bapat ka bris maki? Witin ba man si kayabal saki ba? Yabal prawan basin, liapu basin, pruaya pris ka basin. Witin mitaraya ka wan kisa. Jesus baman, raya ka wan kisa. Jesus baman, jabal wan kisa. Kan witin si kay jabal. Sapta 78, yon bara kay kibalbya, God daw kan kanani ayupli kanani dukera. God dira ni daw kan ba ayupli kanan dukera. Gadirailal daw kan ayupli kanan dukera. Dirailal pali daw kan. Boros ka na boros ka 5 na ako isa upli kinani. Smal kan kiba pain walsi. Dia may wais na ba pain wals. Sinsla ka maprikara mayay sa isni. Maywim ni dira na ni yukukan rabaraba tanka. Bahapiwan na ni patitaraluan kata bara. Yang na ni walriba bara kaikriba. Wanaisika na ni wansmal kansa. Bahaba wan luhpya na nira, yuko kam na piya. Wan luhpya na ni wan kanra aula bawalsin, dawan ra yang na ni mayo nam na.
Ay karni kabriba dira ay kakiranani ay sanbam na. God mihta la kum mangkan Jacob dukia. Israel ra na ki wataw ki kaya la kaba. Bara adar yaban wandami kananira. Ay kiam kananira smalt biyawisi. Upli kinani wals. May small kais na ba pain walls? Dia may ways na ba sin pain walls? Since la karamay ay samni. May wim na direh kayuko ka na nira barba. Bahapyo na nira pati tarawan dami ka na nira isa tababaku. Barawan dami kami tayawan rawan win barayawan mitawan luhpya nira wiyaya. Ay sa kumibani ba responsable ka sa? Ay luhpya na nira gatan ka ba ay saya. Moses mitay sa luhpya na nira win. Maninahadukya kay ikram na walram na gat laka na ni mananira may smalkis na. Luhpiam na nira smalks. Yabal ras mabara. Utle ras mabara. Krikrira mahkait ni kumabara. Wan luhpiam na nira smalkaya dawan laka ba. Naiwa na warka na ay sayawan manis swin. Way luhpiam na nira dawan tan ka ay sayaba mahkaswin. Naiwa Bible ba yawan mita snayera swin bara jera wala wan luhpira smal kaya bapan yawan mita. Bible ba si kagad mita wan kan witin dira ni daw kan ba wan kopya kraw kaya wan dami ka ni waldera daw kan ba wanay si ka ni waldera daw kan ba kuna yawan miskito kiam ka ni sika bahaban nuwa piyesa kan wan dami ka ni gat ka sa tiyakan wanay si ka ni bagat ka kay rapiatiyakan. Barluh pinaniyaula na sin, nahanan time kaupli ka na sin. Uya dawan ra kakaira pisa. Nayo manuwah makum, tiara kumayos pa ba? Christian kumayos pa ba? Bible ba bukod bi? Luh piam na ni ay kuki, wamplabilara. Mansiri monis maki? Dawan tan ka na ni ba? Ay si kaikis maki, kiam kam na ni ay kuki? Apya ka amya tiwan, apya ka kalay kapyas ba? Manbilis mawar kanuba taruba karnasa. Ani war kalika isi kan ki. War subba ay pres ka kumbrisa. War subba ay pres ka kumbrisa muy kilaton kinanani. Sa kunaman ba war kabadok makaka, gatsin mamnas may suibya. Luhpiam raisas suida maapu. Luhpiam raisas dawan dira daukan ba. Luhpiam rasmals disas dus nira pruan tangka ba. Para bikan ba, para klibuan ba, yuyup para ibin rauliwan ba, luhpiam rasmals. Luhpiam rawis na luhpiam rasmal mansin. Barbaku wabya wan kiam kanani ba? Wan luhpiam rasmal kaya sa Jesus Christ dira tara taukan ba? Dosprini purara. Gata luhpia Jesus tas barablikan balan. Uplasur ka klatamana pruan. Bahastur kayam ni ba? Way luhpia nanira ay sayasa. Gate bin paskan ba, gatas ba paskan ba, bilara dirri para sudbagat paskan ba, wan luk peras malkan kayasa, bara Christian raya ka kum naki iwaya ba, yawan wan luk peras mal kayasa. Nayway sa manas, naywayap ti manas, ay luk pera bas mal kaya ba, mahkaswin. Borska, sikswin na borska ten bakat na ko isa, kiam ka na ni wan kay nara aula ba, kay biya, luk pera ni ay subitak biya basin. Bara ni tawi ay luhpia na nira ay sismalbia. Bara witi na ni gatra kasak lugbia. Bara ayaw yatiu biya pia. Dia witi na nira daw kan ba. Witi na ni ayla kabila mangkan ba. Alki daw biya dukiara. Bara ay dami ka na ni baku kabia apia. Ma para babura bara lukras na ni kan ba. Ay kupya bara ay spirit ka na ni sip bapi buras. Kiam ka kum sip kasak lukras ba. Efren kiam ka ba ay klabaya dukyan na ni brikan. Pantamang kabara trisba. Sa kuna ay klabaya piwara ay ninara tawiwan. God buiwiti na ni wala daw kan lakaba kulkraskan. Smalkan kakatsin wali daw kan daw kraskan. Isa lupin dukira dawan tira daw kan ba? Ay isa na ni bay lupin na smal kaya kan lupin ba awet yu epyamata. Nanira smal kras kabya kaka awet yu biya. Ay isa kung bay lupin na smal kaya sa bay kuya bawina probya bakat. Nayway sa manas, wanwat labila raya wanwan rispik kabatiwan, wanluhpya kiray saras. Dawan tan kanani. Pasin manas, napakan manas, dawan lakan nani.
Bapan ba wanluh perewan wiras. Bamita wanluh pene basin, lakas ba maniwisa, upla nakrara. Aywan kanat kananiba saura sagat kaikan kada. Mananidami kam naniba ako kapara. Wandami kananiba tani siwikan. Kasaklukra siwikan. Misla dadirabaman kan sapa. Tuwako dadirabaman kan sapa. Tanis kirabaman kan sapa. May rinwalyong pabrika tasapa. Rukla karabaman tauki katasapa. Wandami kananiba dawan lukras kan. Wandami kabasukia kum katasapa. Kuki kan basukia katasapa. Kuna ba ako kaya pyesa? Nanarawan lupen ba? Wandami ka ni ba ako kaya pya kakaya wanay sana ni ba dia daw kaya saki? Yawan daw kaya ba si kawan lupen na dawan laga basmal kaya? Bible ba bukod bi way lupen ng raisaya? Kuna naiwa nahalaka na nina. Upla ba mah kaswin? Baranaiwa kisiratawan. Mamitawan lupen masin dawan tan kanua pyesa. Dawan ba yaba wan lupen ba kakay na pyesa? Dawan laka ni ba diet sa pasin nua pyesa? Manlupi ang rasmalikis makiaysa na ni? Napakan na ni? Pasin na ni? Bible ba kwaki lupi ang kiraysi kays makiwampla bilara? Yang tray palimunis ni, bahala ka ba wait la bilara bribalaya? Lukpi na ni rawis ni, lukpi na ni, iu si dawan laka isaya, dawan bila ba ikog bukod biyay sapi? Lukpi ang kira Bible study takaya. Uplawala kira piya kabi ako na lukpi ang maikuki. Naiwayaw naratakas kisa, dawan bilas malkan kayam ni kira ba? Piwal ra kawan taw rawabya, bors ka lemoy na wan kay na. Kung naiwan nara, takas ki sa bors ka 10 bakat, kaysa wan pora sunay. Dawan ki, ay siki gat ki. Please kamil pay mun siyang nani, papapay na idauks. Isalay ka nani war, bri ka na ilupya nanira, gatla ka basmal kaya. Yang nani sin Christian na isa nani, Christian yapti nani, war kumbris ni, lupi na nira man lam ka na niba, man bilam tan ka na niba, ay saram na niba, smal kaya dawan ki. Sa kunayakan si papyas na, man help kam needs na, spirit kam huli kira help kam needs na. Dawan ki please kam help one mons, nawar ka one kram na, one tawra briwaya. Jesus Christ ni nara, mamkabis na. Amen. Amen.